Salamat po ma'am. Salamat po mga sir. Nakasama namin kayo dito. Yeah, see you soon. Again. Video ba yan? Apo. Okay na po. Pa, suot yung damit mo pa, yung jacket mong binigay pa. I love you pa, I love you ma. Ano, sama ka dun na. Sama ka picture dun sa paway. Ate, visit lang tayo, 5 minutes tapos alis na tayo.